Bonjour Tali. שלום מרק, מה נשמע? Euh, Cara Cara. מה קרה? Euh, Pas le moral. אין לי מצב רוח. Oui, Enli Matsavoir. זה בגלל החגים. Alors, Hagim. Non, j'ai Hadashot Australia. כן, כן. שלום כן. לכולם. שלום לכולם, שלום לכולם. גדי, שלום, פסקל, שלום לכולם, זיו. שלום פסקל, פרנסיס, זיו. באמת, מרק, באמת. אני קמתי ביום, נסתכל שוב. בוא, יש לי חברה, יום ראשון. כן, יש לי חברה ישראלית לפני שבוע. אמרה לי, טלי, בואי נלך לבורדו, לבית כנסת, להדליק נר. של חנוכה. כן, אני אמרתי לה, לא יכולה, אני לא יכולה. אני מפחדת. Je vais expliquer qu'est-ce que je dis. Shalom Chantal. שלום לכולם. שלום שונטל. שלום יש. צנטל. בורדו, בית כנסת גדולה. גדול? גדול. בטובה. בטוב? נסעתי, הייתי הבר מצווה שלי בבית כנסת בבורדו. באמת? ברמיזה שלך? הרבה שנה. לפני הרבה שנים, לפני. הרבה שנים. זהו. עשית לנו מצב רוח, שנוזפל מורה עכשיו. זה טוב. כן. זה קשה להיות יהודי. זה קשה. זה קשה. De plus en plus, hein. Oui. יותר ויותר. כן. יותר. כן. מה אני אגיד לכם? זה מה יש. לא בוחרים, on choisit pas. אנחנו נולדים לא ככה. בוחרים, מה זה? לא בוחרים? on choisit pas. לא בוחרים. לא בוחרים, כן. לא בוחרים. אנחנו on est né. אנחנו נולדים ליהודים. יהודים. אנחנו נולדים ככה. אבל אני הכנתי סופגניות. גניות. סופגניות. heureusement qu'il y a ça. כן. אתם אכלתם סופגניות? כן. זה טוב מאוד. כן. Ça remonte le moral. כן, זה מעלה. שונטל, אנחנו קצת עצובים בגלל אוסטרליה. כן. אז אנחנו... כן, בטח. זה לא נורמלי. לא. זה לא נורמלי. זה לא. זה טרור. טרור, אני בעברית, טרור זה הפחדה. הפחדה, oui, c'est effrayer. Je sais pas en français. לפחד זה avoir peur. Donc terror c'est הפחדה, que tu auras peur. הפחדה. מנסים להפחיד אותנו. Ils essayent qu'on aura peur, les hafrid. Oui. Avoir peur. Comment tu dis avoir peur, les hafrid? Est-ce que c'est la même façon que je dis en français? Oui. Avoir peur. Oui. Avoir peur. Avoir peur, c'est comme moi j'ai peur, mais si quelqu'un m'essaye, il me terroriser. Faire peur. Faire peur. Toujours. Ok. Faire peur.
voilà. Effrayé. effrayé, כן. זה נשמע לי יותר טוב. נראה, יהיה בסדר. יהיה בסדר, c'est qu'est-ce qu'on dit en Israël, יהיה בסדר. un jour. אוקיי, אנחנו בספר שלנו. אתם עשיתם שיעורי... פרנסיס, אתה לא עשית שיעורים? si. מה? עשית שיעורי בית? כן. כן. Oui, mais je ne l'ai pas trouvé ce matin. Chélie, כן. je te l'ai envoyé il y a 3 jours déjà, avec un beau Oui, je dessin. sais, mais pourquoi je ne l'ai pas trouvé? C'était Tu m'as sur envoyé WhatsApp. vers quoi? Sur Dans le WhatsApp. groupe. Oui. זה Ah, מוזר. je me suis fatigué pour rien. לא, 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 לא. אני כתבתי לך, אני קראתי. Je l'ai lu et tout ça s'est bien passé. Je t'ai réagi. Merci ChatGPT. Pour le dessin, pas pour les phrases. Hein. Ah, תודה. mais אני לא רואה את זה במוזר. Ben, je peux te la partager si tu veux. Oui. Je le vois pas. On Quand je partage. cherche dans Attends, WhatsApp, je le vois pas. je le renvoie sur le chat. תודה. Parce qu'aujourd'hui, עשו שיעורי בית, mais j'ai vu plusieurs réponses. כמה תשובות? כן. הרחלן בבית קפה. Alors, il fallait compter כמה אנשים יש בבית קפה. כן. Ah, ah. Si כן. on a trouvé, on a le droit à un beignet. כן. Tu nous envoies סופגניה, par la פסקל. poste? סופגניה. Oui, soupe gagnant. voilà. כן. Un iodat. כן. מרק, אתה מכיר סופגניה? Oui, כן. c'est des gâteaux pour Hanouka ou pour d'autres fêtes. C'est des beignets. C'est des beignets, oui. כן. Achalti latkes. לאטקס כן. זה טעים. Ah, כן. Ah, טעים, זה- טעים. זה אוכל אשכנזי טעים. כן. ken, ken. ken, כל ken. האוכל האשכנזי טעים. כל הכבוד, ג'ונטל. מה? מה? כל האוכל האשכנזי טעים. Gamme gefilte fish. גם כן, גפילטע פיש? בטח. זה... יפה. יש אוכל טעים, גם לאשכנזים, זה קורה, זה arrive. Regarde, qu'est-ce qu'il a fait, Francis, זה היה נחמד. Est-ce que vous voyez ça? Non. Oh, כן. super. Oui, אתם רואים? יופי. כן. אז אנחנו קוראים 6 אנשים בבית קפה, il a marqué? Il y a peut-être des fautes. Hein. כן, qu'est-ce que t'as marqué là, Francis? שישה אנשים. Shisha Anashim et Bet Café. Ça veut dire combien? Ça veut dire 6. Ok. 6 personnes au café. Plus, Ok. Mais 6 à condition que chaque phrase décrive une personne différente, mais une personne pourrait avoir 2 qualificatifs. Mm. Par exemple, la blondinite, elle pourrait être celle qui est à côté de la fenêtre, ce genre de choses. Mais là, je Ah, Non, כן. c'est pas compliqué. on va pas trop, אבל מה on va pas trop אתה... compliquer. אוקיי, alors, on va lire. בבקשה, מרק, אתה קורא. Donc, Shisha Anashim Bebet Café. Mhm. Alors, attends, je vais diminuer. Voilà. Atem Rohim et à Bachour Yoshev Mir Nasaim Katsarim Verulsa Lavana. כן. Donc ça, c'est Donc, אחד. oui. Donc, vous voyez un jeune homme assis avec un pantalon court et une chemise blanche.
הנה הוא. il est là. אוקיי, פרנסיס, continue. לפני 3 חודשים הוא היה חבר של הבחורה ששותה. ששותה קפה ליד החלון. T'as des précisions qu'on n'avait pas, hein. J'ai Ouais, fait t'as ma ça, petite non? histoire, j'ai fait ma petite histoire. Yves. Oui, Non, je vois que. c'était dans le Il y a texte. 3 mois, il était le copain de la fille qui Oh là buvait là. du café à côté de la fenêtre. אוקיי. T'as fait du gossip, là. כן, כן, הרכלן, כן. בבקשה, פסקל. Voilà. עכשיו היא חברה של האיש שקורא את העיתון, אבל היא לא רוצה היא לא רוצה שהבחור. il le רוצה attends, parce que si tu bouges tout le temps, j'arrive plus. Chez Abarour, chez Aurel, Ouga, Ayad, non? Léyad, ידע. Yeda. Parce que ça veut Basé dire. Yeda. Basé, ouais. va savoir. Ouais, je sais Son pas. futur. Ah, Maintenant, elle est copine de l'homme qui lit le journal, Ouais. mais, mais elle ne voit, non, elle ne voit pas son copain, je sais pas, le jeune homme qui mange un gâteau yédi, je sais pas ce que ça veut dire. Le sait. le thé. Savoir. Quoi? Maintenant, elle est copine avec l'homme qui lit le journal, Qui lit le mais journal. elle ne veut pas que l'homme qui mange le gâteau va savoir. Ah, Ça veut dire, Elle elle ne veut est pas que copine. Oh l'homme là qui là mange là le là là gâteau, là qui là. était son ancien copain, le sache. oh là Voilà. là 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 là. Là, t'aurais pu être ashkénaze, hein, Francis, parce que tu t'es tellement tordu la tête. Il, Eh il oui. était Mais j'aime bien les films où Yaïta Bémet Bébé de Café, Francis. Il était vraiment sur place, hein. Alors, il faut quoi? Il faut chez, c'est ça? Chez Oui, chez d'accord. הבחור שאוכל עוגה ידע. D'accord. Voilà. Donc, בבקשה, שונטל. אז היא מחפשת במקום אחר, Mhm. alors elle a cherché une autre place. Non. Non? Non. Qu'est-ce qu'il a marqué là? Répète, qu'est-ce que t'as dit, Chantal? Alors, elle a cherché, היא מחפשת, c'est pas cherché, Oui. במקום אחר, une autre place. C'est pas Oui, ça? mais j'ai pas l'impression que tu as eu le bon sens de la phrase. Si, je pense elle a voulu, elle est partie dans une autre place Non. parce que elle voulait pas être à côté de Non. son ancien copain. Si je comprends, moi je comprends qu'elle va chercher dans un autre endroit, À un autre endroit? Ah, un autre endroit. pas une place, Ben, pas je sais une pas, place mais dans le c'est café. Francis qui va nous dire. Non, elle veut pas qu'il sache qu'elle est copine avec l'autre, donc c'est pour ça qu'elle a trouvé une autre place. Elle a Ouais, mais Alors, voulu c'est pas une autre place, c'est ça. Alors, Elle c'est s'est qu'est-ce pas qu'elle assise voulait à dire? côté de lui. אוקיי, אז היא לא מחפשת במקום אחר, היא מחפשת מקום אחר. D'accord.
D'accord? Parce que Ok. si elle cherche dans un autre endroit, Ok, non, d'accord. elle cherche juste un autre endroit, voilà. Donc, Ok. bli B. Voilà. Ok. Bevakasha, Yves. וב- ובחורה הבלונדינית והבחור שיושבים יחד מדברים על הסיפור הזה. Mhm. Et la jeune fille blondinite, là, blonde, et le jeune homme étaient assis ensemble Mhm. et parlaient de cette histoire, donc. Hein. C'est Ok. ça, on fait reportage איפה הם הבחורה directement. הבלונדינית וזה, הם מדברים על הסיפור של זאתי וזה וזה. Ouais, זה מעניין, זה מעניין. והם לא שומעים, היא לא תורן, זה bien. כן, מרק. או! והאישה מימין רוצה לכתוב ספר על הסיפור הזה. כן. Et la dame à droite veut écrire un livre sur cette histoire. Ah oui, au moins. Elle n'est pas là pour rien, voilà, יש ouais, לה מחברת, היא כותבת. premier volume. כן. C'est- יפה, כל הכבוד. Est-ce que quelqu'un peut me fabriquer une histoire comme ça, là? Waouh. Marc, בבקשה. Alors, Annie קורא? est assis pour Mhm. aval c'est je lis. אני קורא. אני קורא. בבית קפה ליד אצלי, לידי? לידי? לא ליד אצלי, לידי? בידי. Parce que il est à côté, pas des, on ne dit pas à côté de chez moi, on dit à côté de moi en hébreu. Donc, Anarno Marlitim, Lishtot, Machéou, Bayom, Kaïs, Ram. Vous avez compris? Oui. Oui, vas-y, Chantal. Ben, ils ont l'habitude d'aller prendre un café à côté, quelque chose de chaud. Là, Non, c'est pas. Ils vont prendre un café parce que c'est la chaleur de l'été. Ils ont chaud. C'est l'été. Ah, ça d'accord, commence c'est bien, pour ça commence. Hein? On approche, on approche. Bah, il y avait kites dans le. On Donc ça, c'est approche, on approche. l'été. Ils ont soif. Parce que Répète la phrase, בבקשה, Marc. Alors, Anarno B7, alors c'est B ou Al? Avant, la phrase avant, Marc. La phrase avant. Ah, Anarno Marlitim, Lishtot Machéou, Bayom Kaït, Ram. Nous décidons nous à boire décidons quelque chose, d'aller boire quelque chose dans une journée d'été, journée chaude. chaude d'été. Ok. Pas une journée chaude d'été. Oui, c'est la journée qui est chaude, c'est pas qu'il veut boire quelque chose de chaud. D'accord, oui. Ben oui, mais c'est ce que j'ai. Anarno B7. Alors, je me demandais si c'était Al ou en fait, במרפסת, אנחנו במרפסת. Anarno B7. Mebalim Tov. Oh, sympa. Est-ce que quelqu'un a compris? אנחנו במרפסת מבלים טוב. Nous sommes sur la terrasse. Oui. לבלות, מבלים, est-ce que vous connaissez ce mot-là? Non. Profiter. En du bon temps. Ah, on profite bien. Nous profitons Ah, bien. oui. Je vois que Marc a des bonnes références. כן, יש לו אוצר, il a
יש Attends, לו... attends. חכה, אה, חכה. המלצר מגיע ושואל, רוצים לשתות משהו? Ok, on traduit. Qui a compris? Le serveur s'approche, enfin vient, ou je sais pas, Oui, et demande qu'est-ce qu'on veut boire, Oui. non? מצוין, כן. Mhm. חברי ואני, חברי כן. ואני, מזמינים בירה. Ok. Bien. Ça veut dire? Ils ont commandé une bière. Mon ami et moi commandons une bière. Oui, Marc, quand je demande, je veux que les autres ils vont répondre s'ils ont compris. Pardon. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Mais une bière pour deux, c'est radin. Oh, Ishvil et Rad. Non. Ishvil, ah, Ah, c'est c'est important. Birod. Voilà, Ken, Parce יפה. qu'autrement, je ne vais pas avec lui, moi. Hein. je Merde. t'invite. Donc, Anashim Ovrim al Midraka, מדרכה, trottoir. Bien, מדרכה. trottoir, Yesh Geveret Azakana, Kena? Askena, Ok, une seconde. אנשים הולכים על המדרכה, ça veut dire? Ça veut dire quoi? אנשים הולכים על המדרכה? Ils ont mangé sur la... הולכים. Ils vont, Ah, ils ils ont vont, été. ils ont été, ils vont, Ovrim, c'est Ils marchent. Ovrim. Ils passent ils marchent vers sur le trottoir. Les gens marchent sur le trottoir. Midracha, c'est le trottoir? Oui, Ah, d'accord. מדרכה. וגברת זקנה, tu as dit? Oui, C'est quoi Yesh גברת זקנה? Skena, oui. Je demande les autres, c'est Une quoi vieille, גברת une זקנה? vieille C'est femme. la femme voilà. plus âgée? כן, כן. Im Akelev Shelo. שאלה. Avec son chien. מצוין. Vegam Bachour Blondini, Mhm. Siyar Achok, עם שיער ארוך. עם Achor, שיער ארוך. Achor. Ça veut dire quoi? Donc, un jeune homme blond avec des cheveux longs. Oui, שיער ארוך, cheveux longs, שיער קצר, cheveux courts. Mhm. Liado, Aniroé, Gever Meboulard. Ouh. Attends, לידו אני רואה גבר מגולח. Alors, est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que c'est גבר מגולח? C'est le truc que les hommes ils font tout le matin. Rasé? Un homme, כן, un homme rasé. rasé. כן, כן, יפה, פסקל. Oui, Moi, je fais pas ça le matin. אין עבודה, אין עבודה. לא צריך. Mosher, Misvada, Dola. Ok, alors mon cher, tu veux dire qu'il tire ou qu'il Oui. il prend avec lui? Non, il tire, oui, il tire. Ok. ולידו, כן, Une valise. איש, מזוודה, qui Une tire grande, une grande valise. כן, מצוין. Après, quel est כלב? Un chien? Non, non, mais j'arrive pas à me relire là, c'est pour ça. Anashim a Elé, Mhm. ah mince, les rameaux. Bon, enfin voilà. J'arrive pas à me relire, j'ai écrit comme un cochon. Mais la bière,
La bière Zetov, Bira, Bira Tova. Oui, la vraie question. יש un לי verbe, שאלה, בירה טובה או לא? ambré. אומברה, Bon, je sais pas comment on dit ambré Alors, יש בירה לבנה, יש בירה שחורה, ויש בירה כהה. Ombre, je pense qu'on appelle ça foncé. Keha. et A. Keha, je vais marquer. Et A, Oui. Kehe, c'est foncé. Kehe, keha. On le marque à la même façon. D'accord. Foncé. Et après, quand on parle de bira, yesh kehe, yesh bahir. Et comme bira c'est féminin, c'est keha, et bahira. Parce qu'en vrai, on n'en a pas au je roumain. ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est Bahir? Clair, Pardon? Claire. D'accord. C'est le contraire de foncé. Ah oui, oui, foncé. pardon. Donc, Ken. une bière claire, c'est Bira Bahira. Ken. On dit bira levana, bira shchora, Ouais. surtout comme ça en Israël, au roumain. Bira J'ai levana, jamais bira shchora. entendu Bahira. Moi, j'entends blanche, effectivement. Oui, voilà levana. Hum, Mais j'ai marqué kehe bahir par rapport le contraire. hum, hum. Ok, תודה מרק. Donc, כמה אנשים יש בבית קפה? Donc, il y avait 6 אנשים, et puis il y avait les deux autres que tout le monde a marqué, Dan et Hanan, ça fait 8. C'était ça la réponse. 8. Moi, j'avais mis 7. Moi, j'ai mis 6, mais c'est qui les deux autres? Ceux qui C'est Hanan racontent. et Dan qui parlent. les Ah, gossipeurs, je n'ai pas pensé à eux. Oui. les gossipeurs. Ah oui, bien sûr. הרחלנים, הרחלנים עבדי. C'était le piège. האחרונים. כן. הרחלנים. אוקיי, ספרו על אנשים שיושבים בבית קפה. אז פסקל, את בבית קפה בחדרה. איך האנשים בבית קפה בחדרה? את הולכת לבית קפה בחדרה? לא. את לא הולכת לבית קפה? בוא, on imagine, on imagine. Si. בישראל בכיף בית קפה, אני אוהבת בית קפה. בטח, comme on dit, כן. כל יום שישי, כן, כל יום שישי. בבוקר, נכון. אנחנו הולכים לבית קפה, זה הקיוסק. כן? זה נעים. כן, זה כיף. Mais אז מי par יש בבית קפה? מי יש בבית קפה שלך? יש חברים וחברות. לא, לא חברים, c'est des gens qu'on peut discuter sur. qu'on peut... שאנחנו יכולים לרחל. Qu'est-ce que je dois faire? איך המלצרית? או המלצר, איך הם? יש אין מצרים. אין מלצרים, אוקיי. אין מצרים. אנחנו... יש מוכר? יש איש שמוכר? כן. Il n'y a pas un homme qui vende? Oui, il y a... Voilà. Mocher, il s'appelle Mocher. Ok, יש מוכר, au féminin, on dit... מוכרת, יש מוכרת, כן. יש מוכרת. Je ne sais pas ce que je dois dire. Enfin, je sais pas ce tu que dois dire comment elle est. Tu nous dis, elle a les cheveux comme ça, elle a un t-shirt comme ça, voilà. יש
יש בוחרת עם משקפיים. כן, אה, אה, יש, אה, יש לה, לא, כן. יש לה, לך, Mhm. יש, Là, là. יש לה אה, אה, שיער מטו, אה, כן, מטול, לא, כן, מטולטל, מטולטל, כן, מטולטל, מטולטל, כן. אה, זה ישראלי, ישראלי. כן, 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 זה השיער אה, שלי. כן, כן, היא לא, היא לא, לא, היא, היא, היא מדברת קצת עברית. ומה עוד? יש, 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 יש אנשים עם ילדים, כן, מצוין. לפעמים יש אה, ילד, יש ילדים עם, avec un vélo, leur vélo, כן. non, je me souviens, אופניים. עם אופניים, אופניים. אופניים, ו, ויש שולחן גדול, גדול? לא, כן, גדול, שולחן. אה, עם, עם, עם צרפתית, אנשים, עם אנשים צרפתים. צרפתים, אה, האלה חברים שלי. אוקיי, והמוכרת מדברת עברית, ומה עוד היא מדברת? המוכרת, לבונדר, elle parle המוכרת קצת אנגלית, אבל, היא אבל מדברת עברית ואנגלית? קצת אנגלית, Alors, c'est quoi son maternelle? J'ai pas compris. Ken? bah, alors c'est moi, je comprends pas ce que je dis. Alors Tu dis qu'elle parle un peu d'hébreu et un peu d'anglais, donc elle parle quoi non, beaucoup? elle parle, non, j'avais dit rak ivrite. היא מדברת רק עברית. רק Oh, c'est בעברית, top, כן, תלכי כן. לבית קפה כל הזמן, ועשית קפה tout le temps, c'est bien, tu vas t'entraîner. כן. Ah, c'est le kiosque. Francis, il s'amuse. Ou ça est un kiosque. זה נחמד. איך נראה הקיוסק, שונטל? איך נראה הקיוסק, כן? איך נראה? כן? כן. Tu vis, il y a un gars הוא qui s'arrête. קרוב לים, כן, כן. מה עוד? את יכולה להגיד? מסוכן. אבל הוא יפה, הוא ירוק, יש לו צבע יפה, Mhm. ויש, אני לא יודעת בעברית, יש כיסאות כן. קטנות, זה לא קטנים. Alors, nous on appelle ça קטנים. שרפרפים, שרפרף. des tabourets, כן. comment tu dis? Comment on appelle ça? שרפרף. Shrafra. שרפרף. C'est un peu pénible. שרף, רף. שרף, רף. Paf, raf. רף, רף. רף, רף. Au début, il y a un ch. ch. רף, רף. יש רף, שרף, רף. שרף. Je dirais une insulte. Ça peut être. Tu prononces mal dans un café, tu te fais virer du café. Shrafraf. Ah oui. שרף, רף. Il y avait un autre truc que j'ai raté là. Non. שרף, רף. Non, c'est bien tabouret, c'est bon. Ok. שרף, רף. Mais imagine les gens, comment ils sont là-bas, raconte sur les gens un peu Chantal.
Alors עכשיו הם, הם לא פה, אבל הם יהיו עם בגדים של בגדי ים, יפה, בגדי ים, כן. בגדי ים, ואולי יהיו ילדים, כן, ילדים, והם משחקים עם כדור, כן. והם עושים כדורגל, משחקים כדורגל, לא עושים, משחקים כדורגל. משחקים כדורגל, ו... וההורים יהיו אה, על השכפכפים, מצוין, יושבים על השכפכפים, כן. ושותים שותים בירה לבנה, בירה לבנה. פרד, פרד, il manque froide. זה חשוב. כן. קרות? קרים? בירה לבנה. בירה קר. קרה, קרה. קרה. בירה לבנה. קרה. ומה עוד? יהיה כלב. Mhm. ש... שרץ כן, על החול. מצוין. איב, מה קורה אצלך בבית קפה? בבית קפה יש הרבה ילדים ויש הרבה אנשים שמדברים entre eux, alors je sais pas, אני לא יודע. ביניהם, ביניהם. ביניהם, והם עושים חיים כן. טובים, הם עושים חיים Alors, טובים. כן. Profiter de la vie, je sais pas comment. אוקיי, זה peut être. יש הרבה אנשים עושים שמדברים חיים טובים. ועושים חיים, כן. עושים חיים טובים, ומה עוד? הם שותים בירה לבנה, קרה, יש הרבה שמש ils ont mis de la pommade, alors je sais pas comment. crème agana. Crème agana. Crème agana. Alors en hébreu, crème agana, c'est crème protection. Agana, c'est protection. Okay. Protection solaire. Voilà. D'accord. Mais on ne dit pas solaire, on dit crème agana. Crème agana, bécol à gour, surtout. Alcool à gouffre. אלכוהול הגוף. ויש ילדים comment עושים כדורגל. למה עושים? משחקים. comment on dit? מה? משחקים כדורגל. משחקים כדורגל, יש עוד אנשים qui se baignent. ששוחים, שמתרחצים. גם משחקים מתקות? תודה, מה הכדורגל על הים? מתקות, משחקים מתקות. מסקות. טקה, 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 טקה. כן, מסקות, כן. גם? וגם ווליבול. הרבה ווליבול בתל אביב. זה לא ווליבול, זה מתקה. מה? זה כדור אף. כדור אף? כן. אף, כיבול. וולי. כן. כדור אף. נכון, זה מה שמשחקים בים בתל אביב. יש מוזיקה גדולה?
מוזיקה מוזיקה גדולה? חזקה, לא גדולה, חזקה. חזקה, כן, חזקה. כן. אה, אסור בים מוזיקה. אסור. לא, בקפה יש, בקפה לא. כן. כן. לא חזק, לא ליד, חזק. תל אביב, enfin bon. יש חוקים, הרבה חוקים בים, אסור מוזיקה, אסור ג'יפים, אסור אלכוהול, אסור הרבה דברים. גם בתל אביב יש פקחים, פרנסיס? מה? סליחה? Pacachim, il y a c'est comment on dit que pacachim? Ça fait des gens, c'est pas de la gendarmerie, c'est des gens qui travaillent à la mairie, mais ils peuvent donner des amendes. Il faut des amendes pour Ah, le parking, et même s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui ne va pas dans la ville, tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Pacachim, Ken. בצרפתית זה מה? זה שוטר? משטרה. מש- משטרה, כן. משטרה. בים אסור לשתות אלכוהול, אנשים היו מביאים הרבה בירה, הרבה וודקה, והיו שותים כן. הרבה, ועכשיו אסור, ויש פקחים, כן. זה אסור אוקיי. בקפה? לשתות... לא בקפה, בים. בים. בסדר. לא. אין, עכשיו אין. אין מה, אין... אני לא ראיתי אנשים כן. ששותים הרבה אלכוהול. כי יש פקחים, parce qu'ils ont fait des lois. Avant, il n'y en avait pas. אוקיי. pour régler ça. פעם היה גם מותר מנגל בים. פעם, il y a 20 ans, היה מותר, les gens ils faisaient aussi de barbecue à la plage. כן, אוקיי. היום אסור, אסור אלכוהול, אסור מנגלים, אסור... beaucoup de lois. זה טוב. לא רע, זה טוב. הבירה בבית קפה, אין בעיה, זה מותר. תגיד פעם. אוקיי. אנחנו אוקיי, מכתבי תודה. אוקיי. מה זה להמחיש דיאלוג דומה לתלמידים בכיתה? אוקיי. אוקיי, Marc, tu vois, il faut dire comme ça sur les élèves dans la classe. Donc toi, tu dis sur Francis, Francis dit sur Pascal, Pascal על Chantal, Chantal על Yves. Il faut dire את רואה את... C'est où ça? C'est sur quel? Annie, Roé, Francis, את Francis. ex. את. Ed Francis, oui. Ed Francis, chez Rachafti, chez Rochev. Non, tu dois dire qu'est-ce qu'il met, qu'il a un t-shirt comme ça, qu'il a des lunettes, un truc qu'on peut voir. On voit pas bien alors sur les. Alors, Annie Roé, Yves, chez Lovesh. Marqué là, c'est marqué là. Pardon, où? Là? Ah, d'accord, il faut prendre les mots, d'accord. Alors, Myrna Saïm. Myrna Saïm, tu peux pas voir, mais tu peux me dire qu'est-ce que tu veux sur le parti haut. D'accord. Alors, Sveder Afor. Oula. Une veste grise. Grise? Non, elle est quelle couleur sa veste? Bleu. Carole. Quelle? Carole. Lovesh. Les lunettes, c'est non. ויש לו? יש לו. משקפיים. משקפיים.
Euh, c'est bon, זה מספיק. c'est bon. פרנסיס, אתה עושה על פסקל? Hmm. La Euh, couleur des t-shirts et des cheveux, ça ira. Pascal, Pascal Blondinite, כן? עם חולצה כחולה foncée, comme on dit. Ah, on vient de le prendre. Non, non, כחולה, Ah, je l'ai oui, pas noté. et oui, foncé. Qui se rappelle? C'est comme en vrai. C'est C'est- Keha. Krula, Keha. Ah, Kehe, Keha. ok. Parce que c'est Khulza. עם חולצה כחולה כהה, יופי. עם... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon? c'est bon. פסקל, פרנסיס, מה הוא לו ואיך הוא נראה? Euh, Francis, בלונדיני? ou euh, l'eau Laval, ou l'eau blondinite aval ou je l'ai dit tout à l'heure, je me rappelle pas. Euh, euh, Son t-shirt, je dis le Anne, t-shirt. Annie Ah oui. Annie Leroy. C'est Euh, noir, elle a un t-shirt noir. oui, Chemise oui. mais noire. excusez-moi, mais d'accord, mais moi je ne le vois pas. Voilà. Ok. Non, il est bleu marine. Ah voilà, c'est pour ça. Ou Lovesh Je vais Houli- faire pâte. Ma, Après, je te dirai. Francis Lovesh Khulsa Ka- Kahol, non? Roula, roula. Khula. Khula, 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 Ok. ouais. V, 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 ou, יש לו משקפיים. כן, מצוין. ו- C'est bon, c'est bon. Chantal, את אומרת על מרק? כן. אה, מרק יש לו משקפיים כן. וסווידר בייג' כן, בז', כן. בייג'. בז', ça marche en français, כן. Oui, en français c'est pareil, זה אותו Mhm. דבר. ויש לו, זה לא זקן, אבל זה משהו, אני לא מכירה את המילה בעברית, C'est quoi? המוסטש, Ah, sa femme. שפם, Sa femme. כן. Sa femme. וזהו. Ok, מצוין. Yves, alors qu'est-ce que... Non, il te dit sur toi, donc tu dois dire à quelqu'un. Yves, tu dis à moi, sur moi. טלי, מה יש על טלי? טלי, יש לה des cheveux bruns, cheveux bruns, je sais pas. אני לא יודע. ויש לה Ar, shachor. הר שחור, ויש לה un, un pull, pull Zveder, raider, שחור, le yarok. ירוק. Yarok kehe. אני לא רואה טוב. Oui, c'est dur. Oui, je Ouais, sais. C'est c'est, yarok kehe. c'est לא Yarok, קל. tu sais c'est quoi yarok? ירוק,
l'eau. Oh, C'est Or, vert. vert, C'est vert. Yarok, c'est vert. vert. Yarok, איפה ירוק? אני לא רואה. איפה? c'est. Ah bah, ah, Ouh là là, oui, oui. C'est vert foncé. Changez les yeux là. Ok. Asveder, Asveder, le pull. pull חדר ירוק ומאוד. Yesh. יש משקפיים, Yesh. יש לה משקפיים ומאוד, boucle d'oreille. Ah ouais, ça se voit. ah oui. יש לה boucle d'oreille, יש לה מאוד. C'est bon, c'est bon. זהו, C'est גמרתי, bon. גמרתי, גמרתי. מה זה את קוראת שיער שחור, בלונדיני, חום? C'est les cheveux noirs, blondes, Oui, d'accord. marrons. Châtigny, c'est châtaigne. Oui, Châtain. châtaigne. Ouais. Ah, c'est satin. Yeah. D'accord. Merci. Ah bah. Ok, on revient vers notre livre. מה את כותבת אנגלים? Bien, j'ai aucune idée. Bout d'oreille, je vais marquer quelque chose. boucle d'oreille, Ah, boucle d'oreille, boucle boucle d'oreille. d'oreille. Anglim, Aguilim. Aguilim. agilim. Ah ben, vous regarderez, elle est sur la table. D'accord. Ok. מכתבי תודה. מכתבי תודה, c'est des lettres de remercie. בבקשה, פרנסיס. Et א', Allez, Aïe. Todaraba al חיה, חיה. Raya. al, sal, lo, daraba al. Raya. Todaraba. d'accord, נכון. Raya, c'est quoi? Enfin bon, on va voir Un après. prénom féminin. C'est un prénom, ah oui, d'accord. Oui, Raya Todaraba al Sal à chocolat chez la prête Lee. Ein Kmo à chocolat chez Osim Béchou Béché בשוויץ. Beschweiz. Ah, quel. Je continue. Aya, merci beaucoup. Al-Sal, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Panier, Hein? panier. Le panier. Salkita, Lakita. Pour le panier de chocolat que tu, que tu nous as donné, que tu m'as donné, Envoyé. tu m'as envoyé. Ouais. Il n'y a rien d'aussi bien, il n'y a rien comme les chocolats de chez Osim qui nous viennent de Suisse, Qui s'est fait à Suisse. qui sont faits en Suisse, ah oui, qu'ils font en Suisse. Oui. Je continue? Quel? Ok. Od lo shamati al afgisha Quel? afgisha שהייתה ביום שני אצלכם בבית. Mhm. Odlo. עוד, il n'y a rien, עוד l'eau. עוד, encore, l'eau, Pas encore.
J'ai pas encore Pas, entendu. pas encore. Je n'ai, je n'ai rien encore entendu Oui, sur Avgisha. Les Avgish, c'est, je sais plus. Je sais plus ce que c'est l'Avgisha. sur les rendez-vous, sur les rendez-vous, Ah oui, le rendez-vous, oui, d'accord. Les Avgish rencontrés. Sur le rendez-vous que tu, chez Aïta, que tu as eu le Beyom Sheni, lundi, oui, à Tzalchem Babayit, avec à Tzalchem, je sais plus, à la maison. voilà. J'ai pas encore entendu sur les rendez-vous qu'il y avait chez vous à la maison lundi. Et Ah oui, à Tzrecha Tzalchem, Babayit, c'est c'est chez chez vous à vous. la Oui, maison. oui, ok. Ok? Haïta, haïta. Parce que haïta, c'est gisha, c'est féminin. Ok? Donc, j'ai pas encore entendu sur le rendez-vous qu'il y avait chez vous lundi à la maison. Oui. Et après, il dit, ah, pardon. Annie, Met Ledaber, Itar. Oui. Animet le daber itach. Animet, ça veut dire, j'ai hâte de te parler. Mais un met, c'est mort. Donc, on utilise le mot mort, mais dans une sens que ça veut dire que c'est un truc qu'on a vraiment envie. Ah oui, d'accord. C'est une façon de parler, c'est un Alors, slang. comment on traduit? J'avais vraiment envie de te le dire, c'est ça? Je suis hâte de parler avec toi. Ah, d'accord. J'ai envie de. Je meurs de vouloir parler avec toi. D'accord. Ouais. Ok. Les hits, les hits, ça veut dire les Ça hitraot. veut dire Aléït, ça veut dire au revoir, à bientôt, quoi. Mhm. Elles sont prononcées. Aïe. Oui, voilà, chai, c'est C'est- masculin. Et chaya, c'est féminin. C'est un prénom féminin. Chai, c'est vivant. Chaya, ça Mais veut là, dire. c'est sa signature, là. Rai, c'est son nom à lui? Oui, parce D'accord. que lui, il écrit à chaya. Hmm. Donc, il y a la première question, Pascal. Ma Raya, euh, sh- chez chez la chez la non, Ed, chez la les les ri, non, Rai. les rails, ah oui. Ma Raya, euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire ma chaya shelcha les chai? qu'est-ce que Raya demande à À Ray? envoyer. À envoyer. Ah, Raya, euh, Raya, Raya, Raya Shalachat, non, Hein? Shel- Chaya Shelachat, shelcha. Shelachat, euh, 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 salle chocolat, כן, mi Schweiz. כן, מצוין. שתיים, שונטל? איפה עושים את השוקולד הטוב? אה, עושים את השוקולד הטוב בשוויץ? בשוויץ. כן. איב? Euh, איפה ומתי הייתה הפגישה? כן. איפה ומתי? Où et à quand Aïta Péguicha, Aïta, je vais te rencontrer. Où et quand était le rendez-vous? Aïta, ah oui, était le rendez-vous. Euh, euh,
ביום שני, כן? ביום שני, בביתם. בבית של מי? בביתם? בבית של מי? בבית של פגישה שהייתה ביום שני, אצלכם בבית. אצלכם בבית. אצלכם בבית. לא? שאלה. בית של, La maison de בבית qui? Ça parle de la maison de qui? של היה? כן, של חיה. בבית של של חיה. חיה. של חיה. ביום שני בבית של חיה. כן, כן, נכון. זהו. יופי. מרק, בבקשה, ב'. מיכל, תודה רבה. אני כל כך מאושר עם הסוודר החדש שקנית לי. Je continue. Traduit, oui. Ah, je traduis. Miral, merci beaucoup. Je suis tellement satisfait, heureux avec le pull, le nouveau pull que tu m'as acheté. Continue. Abaruchot Shlomdot Iti Kvar Amrou Li She'en Od Lo Raou Sveder Kolkar Yafa. יפה. Yafé. Ah. Traduit. Sveder, c'est féminin. Pull. Ah, d'accord. Yafa. Yafé. Donc, les jeunes gens. Filles, les jeunes filles. Ah oui, les jeunes filles. Shlom Dot. Ça, je ne sais pas. Qui étudie. Ah oui, chez l'homme. Oui, parfois quand la préposition, ça perd tout le sens de mot. toujours pareil. Qui étudie avec moi m'ont dit qu'elle n'avait pas encore vu le pull tellement beau. Un pull aussi bon. Aussi beau. Oui, continue. Ani Yoda, chez En Lo Mishkerot, Afam. Ouais. Alors, Mishkerot. Ani Yodea. Et je sais. Et je sais qu'elle ne mente pas, qu'elle ne mente jamais. Très bien. Méthode Coué. On ne sait pas. C'est Hein. bien ça. Vas-y. L'eau l'écolérade, yesh ravera, chez Yodat, ma, diknot, les raver, shela. Alors là, l'eau l'écolérade. Alors, pas tout le monde. Pas tout le monde. D'accord. Pas tout le monde a une amie qui sait quoi acheter pour son ami. Oui. Est-ce qu'il y a une copine qui sait quoi acheter à son copain? Ah oui, c'est son copain, les Ravers. Oui. Peut-être c'est son ami, c'est pas moi aussi. Oui. Normalement, on utilise Chavera avec Chaver pour dire un couple. Normalement. Donc, Amon Neshikot, Ve Leitraot, Bashabat, Michael. Donc, beaucoup de bisous et au revoir à Shabbat, Michael. Bien fait. Bevakasha, Francis. Les questions. Okay. Ma Michal Kenta. Ken. C'est ça? Oui. Les Michael. Michal Kenta. Les Michael.
est un sweater, Zveder. סוודר. un sweater. Zveder. ענתה לו סוודר. חדשה. אוקיי. תודה. פסקל? Ma, מי? mi, pardon. Mi, 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 noten. Mi noten. Com, 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 Quand c'est compliqué, ah, c'est un mot étranger. attends, attends. Com, compli, complimentim. כן. Voilà. Les Miral. מיכאל. Mi. Mi. Kol Berurot. Kol Berurot Shel Miral. כל הבחורות. מי נתן קומפלימנטים למיכאל? qui a donné des Oui. compliments à Ah oui. מיכאל? Euh, הבחורות שלומדות Berurot. Je ne sais plus où est la phrase. Berurot. Noten. שלומדות Ah, Berurot chez Lomdot, noten complimentim les איתו. ito. Les filles, les jeunes filles qui étudient avec lui. Mm. Parce qu'il a dit הבחורות שלומדות איתי. Ok, donc c'est les filles, les jeunes filles qui étudient avec moi, donc on dit sur lui. Donc c'est הבחורות שלומדות איתו, avec lui. תודה פסקל. בבקשה שונטל. כן. דניאלה, Mhm. תודה, תודה, תודה. Mhm. הדיסק ששלחת לי ליום ההולדת פשוט נהדר. Le disque que tu m'as envoyé pour mon anniversaire est simplement merveilleux, Formidable. formidable. אני ממש לא יודע איך לומר לך כן? כמה אני שמח. Oui. Je ne sais vraiment pas comment te dire combien je suis content. Mhm. אני כל כך אוהב את הסונטה, כן? les psanters שיש בדיסק. Oui. סונטה. J'aime déjà cette sonate sur le piano que j'ai sur le disque. C'est pas clair. Alors, j'aime tellement les sonates de piano qu'il y a dans le disque. Sur le disque. Sonata, là, ouais. Mais j'aurais pas dit la sonate de piano, d'accord, qu'il y a sur le disque. Les sonatas chez Yesh Bédisque. Ouais, ouais. Mais sonata, les psanters, ça. J'aurais pas dit Sonate comme pour ça. du piano. Ouais, j'aurais pas dit ça comme ça, mais bon. Bientôt dot, Dani. Des millions de merci, Dani. Très bien. Je peux demander בבקשה, quelque Yves. chose, Tali, כן? pardon. Annie Mamache. C'est ça, Mamache? Oui, 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 c'est maman. כן? C'est quoi, Mamache? Vraiment. Ah, c'est vraiment. D'accord, ok. Je ne sais Yves, vraiment pas בבקשה. te dire combien. Ma Daniela, Natna, les Dani. כן. Ma
Daniela, Natna, Ledani. היא נתנה דיסק ליום ההולדת שלה. כן. היא נתנה לדני, או היא נתנה לו, דיסק. דיסק ליום שתיים. ההולדת. דיסק, מה? שתיים, שאלה שתיים. שתיים, למה היא קנתה לו מתנה? כן. Ah oui. Pourquoi Kenta l'a acheté un cadeau, lui a acheté un cadeau כן. qui יום ההולדת שלו, כן. כי זה יום ההולדת שלו. כי שלוש. זה יום ההולדת שלו. אני ממשיך? כן. מה יש בדיסק? כן. בדיסק יש סונטה לפסנתר. très bien, כל הכבוד. יופי. עכשיו צריך לכתוב מכתב תודה על מתנות שקיבלתם. מרק, אתה קיבלת מתנה? כן, כן. אז תכתוב מכתב תודה. קיבלתי מתנה הולדת, יום הולדת. ליום הולדת חתונה. לא, 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 לא. יום נישואים. Ah, pour moi, qu'est-ce que j'ai eu? Alors, oui, ah, c'est des, comment on dit, non, pas mes carrères, des outils pour travailler. לעבודה. Oui. אוקיי, עכשיו אתה כותב מכתב תודה למי שקנה לך. Kli avoda. Ouais. Maintenant, tu nous fais la lettre pour ceux qui t'ont acheté ça. Une lettre de remercie pour ceux qui t'ont acheté ça. Alors, Toda, Chaverim, alors, non, c'est à Mishpacha, à Chavre Mishpacha, aux membres de la famille. Chavre Mishpacha, כן. Chavrim, בני המשפחה. Oui. Alors, comment on dit pour les cadeaux? Les matanotes. Déjà le titre, comment tu vas faire le titre? Le titre? De la lettre. Tu écris une lettre, Marc. Oui, mais je n'écris pas beaucoup de lettres. Il n'y a pas de problème, il faut juste faire une toute petite lettre. Je vais te montrer comme ça. Voilà, oui. Regarde comment ils ont fait. Oui, tu écris au moins les bnei hamishpacha. Vas-y. Voilà, les bnei hamishpacha. Ani moda. Modé, כן. Modé. Pour les cadeaux. Comment on dit? Pour... Regarde, Marc, c'est tout marqué ici. Rabat, voilà. Les bnei hamishpacha, toda rabba. Al matanot. Al matanot. Chez L'artem, Li, L'artem Li, Ani Saméar, Ani Saméar,
אני עושה נשיקות לכולם. יפה, très bien. Marc, à la fin tu dis Marc. בבקשה, פרנסיס. מכתב תודה. Hmm. על מתנה, קיבלת מתנה? t'as eu un cadeau il n'y a pas longtemps? כן, קניתי מתנות. לא, 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 אתה קיבלת מתנה. מה? Il faut dire merci pour un cadeau que toi tu as reçu. אה, כן, החברים שלי, Mhm, תודה רבה. mhm. השנה הבאה, non, l'année dernière, שנה שעברה, שעברה, euh, euh, קיבלתי המתנה גדולה כן, עם היום יולדת שלי, ביום הולדת שלי, ביום כן. יולדת שלי, אה, עם אני משחק גולף עם כן, המתנה של האם. כן. Je ne sais pas comment on dit des clubs de golf, mais bon, ça, il se fait. מקלות גולף? Là, tu as dit מקלות גולף. ma Un clotte, club, כן. club, club. מחבט גולף, des מחבט clubs, גולף. des clubs, des cannes. מחבטי גולף. לחוות. L'arvote, Oui, j'essaie de chercher les traductions. L'arbot, c'est comme tu donnes une frappe, il me semble. Marbet. Alors, marbet, ça peut être marbet tennis, ça peut être marbet, c'est le matka, ça peut être le marbet golf, ça marbet baseball. C'est tout ce que tu tapes avec. ok. L'arbot. Il est déconseillé de frapper ses amis avec. Ok. Ah, ici. Frapper, oui. עם היום הולדת שלי, pourquoi לשנה שעברה, הייתי, non, כן. non. Il y הייתה avait beaucoup המתנה. d'amis, il y avait beaucoup d'amis. היו הרבה היו חברים. הרבה חברים שלי בבית שלנו, Mhm. והמתנה שלהם, שלכם? גדולה וטובה מאוד. יופי, תודה, תודה, תודה. מצוין. Comment on dit excuse? En lo. אין תירוצים? Je n'ai plus d'excuses. אין לי יותר תירוצים. אני יותר תירוצים אם מצחק mal, לשחק לא טוב. לא טוב. כן. כן. יפה. בבקשה, פסקל. תודה רבה, יקר בעלי, תודה רבה לבעלי היקר, כן? יקר,
à- pour, non. Bicheville, non? Bicheville et euh, Bicheville, euh, les Matana, על, Bicheville, המתנה. Al Matana, לא בשביל euh, על, רק על. non, Al שלב הבא Matana, לבעלי היקר, על המתנה. Al Matana, chez, euh, chez As, Assa, non, non, que tu m'as fait. שעשית, Comment? שעשית. Chez, chez Asita, euh, euh, Annie, Annie Sameach, אני שמחה. Annie Smera, Annie Smera, Meod, Al, 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 Zé- pour C, Al, Rofesh, Al Rofesh, euh, je veux dire, pour ses vacances dans ce bel hôtel, על euh, החופשה היפה, על החופשה במלון היפה הזה. על החופשה à la Roufcha, במלון היפה הזה. Bamalon, Ayafe, Azé. כן, Ça marche plus, là. יופי. Fini le lettre, Pascal? Comment on fait déjà pour Euh, arrêter ça? Neshikot. Neshikot, Pascal. Pascal. Comment je fais pour arrêter ça? Ben, ça arrive de chez toi, ça arrive pas de chez nous. C'est chez moi? Ouais. La dernière fois, il y avait quelqu'un qui m'avait dit de faire quelque chose. Je sais plus Tu qui c'est. éteins, tu rallumes Oui. Ah, les caméras. Ah oui, peut-être la caméra, peut-être. Voilà, c'est bon. C'est bon? Ça Ça s'est marche? calmé. Voilà. Ah, c'est mieux. בבקשה, שונטל, מכתב תודה. Alors, Ravira Shili, Toda Rabba, אני שמחה עם הפיג'מה החדשה, כן. אה, ש... אה, שנתנה ליום הולדת נתת שלי, לי, שנתת, שנתת ליום הולדת שלי, הצבע יפה והמידה גם מצוינת, והמידה מצוינת. ועכשיו יהיה עוד פיג'מה לחורף, תהיה לי, אה? תהיה. תהיה עוד פיג'מה לחורף, תודה רבה, נשיקות ולהתראות. שונטל. שונטל. Voilà. יופי, תודה. בבקשה, איב. Raverim, Yerakim, Yekarim, Yekarim. Ratiti, Ratiti, Léodot Lachem. En fait, du fond du cœur, Libi, je crois que מעומק הלב, lève. מעומק, du fond du corps, c'est עומק הלב.
Omek Alev, le Omek Alev, Niflaot, les Yom HaHoledet Sheli, Mhm. תודה רבה, בהצלחה, כל טוב, להתראות, shalom. Là, Ok. on a la totale, Yves. Hein? Bah oui, bah oui, c'est la Ouais, totale, comme ça, ils ont le minimum. bravo, Ok. bravo. Toda. Et donc, la 2 prochaines semaines, on ne sera pas là. On se voit Ah, au mois de janvier. BCDR, Et les devants, ce sera déjà refaire le lettre là, la lettre, ok. la lettre, Ken, Mmh. Bavakasha. Et puis, j'aimerais bien vous envoyer des targuilim, mais je peux pas vous obliger de le faire, hein. Et donc là, on a déjà fait tous les exercices là de. Attends, je suis au room Zoom. Targuilim, le Sefer Adam. Alors, les exercices, ce seront de chapitres qu'on a déjà fait. Là, on est sur chapitre 3, on a fait le numéro 1, donc vous pouvez faire, vous devrez être capable de faire le numéro 2. Alors, c'est juste parce que vous avez le temps, vous pouvez faire, mais sinon, c'est pas grave, hein. C'est juste si vous voulez, comme c'est un peu long là. Donc, on se voit le 6 janvier, c'est Les ça? 6, Ken. Après, normalement, j'ai marqué dans les pages que je ne serai pas là le 3 février, mais en fait, je ne serai pas là le 27 janvier, mais je serai là le 3. Mais je vais vous dire ça tout à l'heure, c'est pas... D'accord. Mais l'exercice dont tu parles, on les a déjà ou c'est Non, d'autres? non, je suis en train de l'ouvrir là Ah, pour vous d'accord, montrer. d'accord. C'est le même fichier quand j'ai fait pour, Oui, 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 oui. voilà, Time. Alors là, pour exemple, il y a un exercice qu'il faut compléter les mots. Donc, vous Hmm. avez ça, et là, il y a les D'accord. mots. Ok. C'est le bouquin C'est pas le bouquin, je vais des- vous envoyer ça sur le D'accord. mail. Vous Ok, n'avez pas ça dans le livre. OK? ok. Ça, D'accord. c'est important. Cet exercice, il est super, super. J'aimerais bien que vous allez le faire. C'est la page 29. Les élèves, ils se rappellent jamais. Les sha'a, sha'ot, sha'ataim. Yom, yamim, yomaim. Shavua, shavuot, shavuaim. Ils se rappellent jamais tous les yomaim, shavuaim, chodshaim, shnataim, mataim, machartaim. Ah oui, c'est bien ça. Ça, c'est très, très bien. Au moins cette page. Oui. OK? Donc, vous D'accord. devrez compléter là dans la façon de deux. Hmm. Isha bat, hibat, alors chez Shne Shana, on dit Shnataim. Shne Yamim, Yomaim. Donc c'est facile, vous allez que à compléter d'ici. OK? Ok. Très bien. Et voilà, après il y a des textes avec des compréhensions. Yesh ou En Be'atid. Bon, si c'est trop compliqué, on fait ensemble. Mais au moins, fait Etzli, Etzlo, Etzlech, Etzla, ça on le sait. Vous pouvez essayer de mettre. Mm. Et vous m'envoyez les pages que vous avez travaillées sur le WhatsApp. OK? Ok. Ça va. D'accord. Il y a beaucoup de travail, vous aurez beaucoup de temps, mais j'imagine que je la ferai mal à ça. Donc on n'a pas de vacances alors du coup. Mais si. On ne sait jamais si vous êtes en panne. Il y aura quoi faire. Non, c'est pas Mais ça obligatoire. arrête, hein. Je m'amuse, OK, OK. évidemment. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. OK, si vous aurez, vous pouvez m'envoyer par WhatsApp. Il y a un bail. Mm. OK? Ok, תודה רבה. תודה Chag רבה. תודה, חג Sameach. חג חנוכה שמח, שמח, חג ושיהיה שמח אור Bonne année à לכולם, Chag לכולם. Sameach. לכולם. Roxane Toda Mea. raba. Au revoir, Shavuot ביי. tov. Bye.